soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. نحن محتاجين ليك يا بخت أمك الولدتك وربتك. لكن يا بخت الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا أبونا في السماء ليتقدس اسمك يجي ملكوتك زي ما في السماء كمان على الأرض. أدينا أكل كفاية كل يوم. سامحنا على خطايانا زي ما نحن بنسامح الناس اللي بيعملوا لينا بطال. ما تدخلنا في تجربة لكن خلصنا من الشر. الله بيقول في الكتاب المقدس إنه المسيح بيجي عشان يخلص العالم، والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورينا إنه هو الزول اللي اتكلم عنه الأنبياء. أشعياء اتنبأ وقال العذراء ماشية تحمل وتولد ابنا، وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة. الكتاب المقدس قال كمان إنه القدوس المولود من العذراء اسمه حيكون ابن الله، وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي. ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع في حياته على الأرض. شفى العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية، وقدم نفسه ضبيحة عن خطية البشر، وقام منتصر على الموت. ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني، لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي. ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح، لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا كلمة الله ما فيها أي خطأ، وهي كمان أبدية. ويسوع نفسه قال السماء والأرض بينتهوا لكن كلامي ما بينتهي. يسوع جاء عشان يدينا حياة كويسة، لكن الإنسان ما سمع كلام الله
لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير، وبالطريقة دي مشى بعيد من ربنا. الكتاب المقدس بيقول إنه الناس كلهم عملوا خطية، وعقوبة الخطية هي الموت، وده موت روحي، يعني الزول انفصل عن الله للأبد. زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده، برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا. وبحياة يسوع وموته وقيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن به. وبعد ده أي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر له الخطية وبس، لكن بينجيه من حكم الله الأبدي، وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد. ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة، ويحررنا من الشعور بالذنب ومن سلطان الخطية. والحياة دي يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة. وده ما معناه نحن ماشيين ورا دين معين، لكن علينا أن نختار أن يكون لنا إيمان بيسوع اللي قال أنا واقف في الباب وبدق، لو في زول سمع صوتي وفتح الباب أنا بدخل له. والكلام ده معناه نرجع لله، ويكون عندنا إيمان إنه يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لنا خطايانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير. ما كفاية تقبل الكلام ده بعقلك بس أو بالشعور والعواطف، لكن نقبله بالنعمة بإيماننا بيسوع، وده بيتم بإرادتنا. ولما الزول يكون داير يمشي ورا يسوع، يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة. احتمال انت داير تسلم حياتك ليسوع. هسا لو انت داير يمكن تشترك معانا في الصلاة الجاية وترددها في قلبك وانت ساكت جملة جملة. يا رب يا يسوع، أنا محتاج ليك. بشكرك لأنك مت على الصليب عشان خطاياي. أنا هسا بعترف بالخطايا بتاعتي وبتوب منها، وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي. بشكرك عشان أنت غفرت خطاياي واديتني حياة أبدية. خليني أكون زي الزول اللي أنت دايره يكون، وأنا ماشي وراك. آمين. يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا بعرفها، وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة اللي وعدنا بها الرب يسوع المسيح للناس الماشيين وراه. اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة، واقرأ واسمع كلامه، وكلم الناس التانيين عن يسوع، واستمر في الشركة مع المؤمنين اللي بيحبوا الله وماشيين وراه. اتذكر وعده العظيم لما قال السلطان بتاع السماء والأرض في يدي، أمشوا واعملوا تلاميذ في كل الأرض، وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا. آمين.